sa tanang bakak, ikaw ang tinod ipasundayag diha sa Busay karong January 23. Kini ubos sa pagdapit sa Fighter Wine o ingon man ni Ma'am Leta Archibald. Ay kamo kalimot karong Pizza 23 ugma na di ay drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Og sa pagka Pizza 25 adto ta man drama sa basahon lang nila ko dito Brother Malco Brothers and Family Coordination with MCC Malco Seafoods Sitio Kutkot Basak Gihulngan Negros Oriental. Karon kining Pizza 25 sa January ubos sa pagdapit ni Ma'am Cora Aporado. Ang drama gihapon kini nga sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Espares. Magkita ta ninyo diha Pizza 25 sa Kutkot Basak Sitio Kutkot Basak Gihulngan City Negros Oriental January 25, 2026. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension, Vitamin D3. Am I speaking with William Hill? Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done, and the doctor recently, before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today? I have the D3 right here, life extension. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako si Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika.